बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत लोग परेशान थे कि पाकिस्तान की रियल इस्टेट जो है वो मुश्किल तरीन टाइम से गुज़र रही है और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो आज की जो वीडियो है वो कई लोगों के लिए उम्मीद अफज़ा होगी कि अगले 3 साल के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान की रियल इस्टेट डबल होने जा रही है। और ये मैं बात हवाई बात ही नहीं कर रहा, मैं पिछले जो डाटे की बेस पे और केस स्टडी की बेस पे आपको मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूँ। और उससे पहले कि मैं आगे वीडियो का आगाज़ करूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वालिद साहब जो कि मेरी ज़िंदगी का पूरा ज़िंदगी का सासा थे, मेरी ज़िंदगी का महवर थे, चंद दिन पहले वो अचानक हरकत कल्ब बंद होने से अल्लाह को प्यारे हो गए। वो अब हम में नहीं रहे और कई चीज़ों के अंदर मैं उनसे मुशावरत करता था, उनकी नसीहतों पे अमल भी करता था और बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। बज़ाहिर उनका रियल इस्टेट से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरी वजह से गुज़िश्ता कुछ अरसे थे वो मेरे वीलॉग्स देखना शुरू हो गए और कहते थे कि किसी और को फ़ायदा हो ना हो, तुम्हारी वीडियोस देख देख के मुझे बड़ा रियल एस्टेट का पता लग गया है कि दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह स्कैमिंग हो रही है और किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उस हवाले से कई दफ़ा मेरे से वो डिस्कशन करनी शुरू हो गए थे और इसी वजह से लैंड गुरु के साथ मेरी इमोशनल अटैचमेंट और ज़्यादा भी बढ़ गई थी। और लेकिन अब वो हम में नहीं रहे, तो आपसे दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए और जो है ना उनकी दराजात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिए और हमें अल्लाह पाक सब्र जमील अता करे। और इसके अलावा जिस मिशन पे हम काम कर रहे हैं उसी तरह हम लोगों को आगाही देते रहें, क्योंकि मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि अल्लाह पाक चंद लोगों को चुनता है जो लोगों की रहनुमाई करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। अल्लाह पाक हर एक से काम नहीं लेता और तुम्हें अगर अल्लाह ने चुना है तो ऑनेस्टी के साथ ये काम करते रहो और इंशाल्लाह जब तक मेरी सांस में सांस है मैं ये काम करता रहूँगा, मेरी टीम काम करती रहेगी। एक तो हम आगाही भी देते रहेंगे, दूसरा जो हम सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी हम इंशाल्लाह ऑनेस्टी के साथ देते रहेंगे, क्योंकि जो रिस्क है वो मुतय्यन है, उससे ज़्यादा हम कमा नहीं सकते, उससे कम हमें मिलेगा नहीं। मौत तक जो हमारा रिस्क है वो हमें मिल के रहेगा। तो इसलिए 2 नंबरी की फ़्रॉड की हमें ज़रूरत है नहीं और जो नेक नियति से इंशाल्लाह काम करेंगे, आपकी दुआएं साथ रहेंगी तो इंशाल्लाह हमारा हौसला बुलंद रहेगा और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आज के वीलॉग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो नेगेटिविटी आज हम दूर करने जा रहे हैं। जो पूरी सोसाइटी के अंदर एक नेगेटिविटी है कि सुबह यूट्यूब खोलो तो पता लगता है कि पाकिस्तान शायद कल तक नौजुबिल्लाह वजूद ही नहीं रहेगा और इतने हालात ख़राब हो गए हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। नो डाउट चीज़ें होती हैं, हालात ऊपर नीचे आते हैं, लेकिन अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री से मुआवजा करें तो इससे बुरे बुरे हालात भी पाकिस्तान ने फ़ेस किए हैं, पाकिस्तान के लोगों ने फ़ेस किए हैं। और अगर आप ज़्यादा पीछे नहीं जाते तो 2009-10 का टाइम देखें, जब पाकिस्तान के अंदर बदअमनी अपने उरूज पे थी। शहर लाहौर के अंदर हर हफ्ते एक बड़ा ब्लास्ट होता था और एक ब्लास्ट जो हुआ दाता दरबार वाला, वो तो मेरी आंखों के सामने हुआ। चंद ज़िंदगी थी, मैं बच गया। तो यानी कि मैंने अपनी सामने यानी कि 150 लोग वो शहीद हुए तो उनको देखा। और लाहौर के अंदर ये मामूल था कि कभी किसी बाज़ार के अंदर, कभी किसी चौराहे के अंदर, कभी किसी जो शॉपिंग सेंटर में, कभी किसी पुलिस सेंटर के ऊपर हर हफ्ते एक बड़ा ब्लास्ट हो रहा था और तकरीबन 50, 60, 70, 80, 90 लोग शहीद हो रहे थे। आज के हालात उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इन हालात से भी बाहर निकल आएंगे। आज के वीलॉग के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि इंशाल्लाह अगले 3 साल के अंदर रियल एस्टेट डबल होगी। किस तरह डबल होगी, मैं आपको एक ना केस स्टडी आपके सामने रखता हूँ और ये उस लोकेशन की केस स्टडी मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो आज से 3 साल पहले ऑफ लोकेशन समझी जाती थी, लेकिन डेवलपमेंट वहाँ पूरी थी, लेकिन ऑफ लोकेशन समझी जाती थी और लाहौर से बाहर की सोसाइटी इसको समझा जाता था। लाहौर की सोसाइटी लोग इसको कंसिडर ही नहीं करते थे और वो सोसाइटी थी बहरिया ऑर्चर्ड। मैं बात करने जा रहा हूँ बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 2 की। हमारे अपने ही जानने वाले 9 मरले का प्लॉट बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 के अंदर 9 मरले का प्लॉट 3 साल पहले जुलाई 2021, उसकी कीमत एग्जैक्ट थी 50 लाख रुपया, जिसमें पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस शामिल थे। 50 लाख का 9 मरले का प्लॉट था। उन्होंने एक जो बिल्डर थे उनको टेंडर दे दिया कंस्ट्रक्शन का, ग्रे स्ट्रक्चर प्लस जो फिनिशिंग है,
اور ٹوٹل جو ان کا ٹینڈر ہوا جس کے اندر سارا کچھ اپلائنسز وغیرہ شامل تھی وہ تھی جی 87 لاکھ روپیز. اس کے اندر تھوڑی بہت شاید انہوں نے بعد میں تھوڑی بہت ایڈیشن بھی ہوئی تھی تھوڑی سی اسکلیشن کی وجہ سے, تو وہ 90 لاکھ پہ چلا گیا تھا ان کا. 90 لاکھ روپے میں بلڈر نے ان کو گرے پلس فنیشنگ بنا کے دینا تھا, اور اگلے تقریباً 6 سے 7 مہینے کے اندر ان کا گھر تیار ہو گیا اور اس کے اندر وہ فیملی شفٹ ہو گئی. تو ان کا ٹوٹل جو اس وقت کا اگر اسٹیمیٹ لگایا جائے تو 90 لاکھ پلس 50 لاکھ پلاٹ کی قیمت, تو تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کا اس گھر کے اوپر ان کا ٹوٹل ایکسپینس آیا. یہ میں بات کر رہا ہوں جولائی 2021 کی. اچھا جی, آج اسی لوکیشن کے اوپر جو پلاٹ کی قیمت ہے وہ میں بات کروں تو خاطر خواہ اس میں کوئی انکریز نہیں ہے. آج وہیں پہ ہی تقریباً 9 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 70 لاکھ کی بریکٹ میں مل جاتا ہے. تو اپریسیشن دیکھا جائے تو تقریباً 40% پچھلے 3 سال میں صرف 40% پلاٹ کی فارم میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر میں کنسٹرکشن کی بات کروں کہ میں اگین ہم خود وہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں, اگر ہم آج خود وہ ساری چیزیں جو انہوں نے اپنے گھر میں لگائی تھی وہ لگا کے اگر کنسٹرکشن کرتے ہیں گرے اسٹرکچر پلس فنیشنگ تو وہ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ہوتی ہے. آج صرف 9 مرلے کا گرے اسٹرکچر جو ہے وہ صرف 90 لاکھ روپے کا بن رہا ہے, اور فنیشنگ بھی تقریباً اسی طرح کی فنیشنگ 90 لاکھ کی بن رہی ہے. اگر اچھی کرنی ہے وہ اس سے بھی تھوڑی مہنگی جا رہی ہے. تو 1 کروڑ 80 لاکھ آج کی ڈیٹ میں کنسٹرکشن کی کاسٹ آ رہی ہے. تو آج میں اگر کوئی پلاٹ لیتا ہے اور کہتا ہے جی اگلے 1 مہینے کے اندر میرا گھر کھڑا ہو جائے تو اس کا 2.5 کروڑ تو آج لگ جائے گا. 1 کروڑ 80 لاکھ کنسٹرکشن کا, 70 لاکھ پلاٹ کا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک بندہ اگر پلاٹ لے گا, پلاٹ لینے سے لے کے تمام مراحل کرتے کرتے جو فنیشنگ تک وہ جائے گا, اس کو شفٹنگ کا NOC ملے گا, تقریباً 9 سے 10 ماہ اس کو لگ جائیں گے. تو اگر آپ یہ سارا ٹائم بھی شامل کریں کہ آج ایک بندہ پلاٹ لے کے کنسٹرکشن کرتا ہے تو وہ اس کی کاسٹ جائے گی 2 کروڑ 80 لاکھ سے 2 کروڑ 90 لاکھ پہ. ٹھیک ہے. اور اس وقت اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی میں نے یہ 9-10 مہینے ویٹ نہیں کرنا, میں ابھی نیٹ کیش کے اوپر وہاں پہ 9 مرلے کا بنایا اسی طرح کا گھر لینا جا رہا ہوں, نیا گھر لینے جا رہا ہوں, تو وہ 3 کروڑ روپے کا مل رہا ہے وہاں پہ. 3 سال پہلے کیا تھا؟ 1 کروڑ 40 لاکھ روپیہ. 3 سال کے بعد 3 کروڑ روپیہ. تقریباً آپ کا جو 100% ہے اس سے بھی زیادہ گین آ چکا ہے. جبکہ پلاٹ کی قیمت دیکھیں, پلاٹ کی قیمت تو صرف 40% انکریز ہوئی ہے, پلاٹ صرف 20 لاکھ روپیہ مہنگا ہوا ہے. تو باقی 1 کروڑ جو 40 لاکھ کا انکریز آیا وہ کس چیز میں آ گیا؟ وہ کنسٹرکشن کے اندر آ گیا. کنسٹرکشن پلس جو اس نے بنا کے اپنا پروفٹ رکھنا ہے بلڈر نے وہ آیا. تو اب میں پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آگے آنے والے ٹائم کے اندر جو پلاٹوں کی کہانی ہے, جو انویسٹر سمجھتا تھا کہ میں پلاٹ لے کے ڈال دوں گا مجھے 4 پیسے بچ جائیں گے, وہ کہانی ختم ہو چکی ہے. اب صرف آپ کو جو پروفٹس آنے ہیں, جو پیسہ بچنا ہے وہ صرف کنسٹرکشن کے اندر بچنا ہے. کہ آپ کا اگر پلاٹ ہے اس کو آپ کنسٹرکشن کر لو, اس کو پروڈکٹ اس کی تبدیل کر لو. پلاٹ رہے گا, کچھ نہیں آپ کو ملے گا. پلاٹ کی کنسٹرکشن کرنے آپ سارے انفلیشن چارجز ہیں, آگے جتنی مرضی انفلیشن ہوتی جائے آپ کی پراپرٹی اتنی مہنگی ہوتی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ آپ اگر خود نہیں رہ رہے تو رینٹل کی انکم کی مد میں آپ کو بھی پیسہ اگین ایک اور سورس سے آنا شروع ہو جائے گا. جبکہ پلاٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, پلاٹ کی آلموسٹ قیمت وہی رہے گی, نہ اس سے کوئی رینٹل انکم آپ کو جنریٹ ہوگی, کوئی ایسا سین نہیں ہے. تو میں کئی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے وہ پلاٹ ہے کنسٹرکشن کر لیں. اگر نہیں اتنے پیسے بن رہے ہیں پھر کسی ہائی رائز کے اچھے پروجیکٹ کے اندر آپ چلے جاؤ. آپ شاپ افورڈ کرتے ہو, آپ شاپ لے لو. آپ ایک اپارٹمنٹ افورڈ کرتے ہو, اسٹوڈیو کرتے ہو, وہ لے لو. 1 بیڈ کرتے ہو, 2 بیڈ کرتے ہو, 3 بیڈ کرتے ہو, جو بھی آپ کے بجٹ رینج کے اندر آتا ہے آپ وہ لے لیں نیٹ کیش پہ. پھر آپ کے پاس پیسے اتنے بھی نہیں بن رہے تو آپ انسٹالمنٹ والا کوئی اچھا پروجیکٹ جو ہے, ایرے غیرے کسی پروجیکٹ میں نہیں, 85 پروجیکٹ مارکیٹ میں چل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لمیٹڈ پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, بیریا ٹاؤن میں کر رہے ہیں, بیریا ٹاؤن سے باہر بھی کر رہے ہیں, جن کا پتہ ہے کہ یہ ٹائم فریم ہے, اس ٹائم فریم کے اندر آپ کو کنسٹرکشن کر کے پروڈکٹ ڈیلیور کرنا ہے. اور ایک تو آپ کا ایسٹ کریٹ ہوگا, اس کے بعد آپ اسے رینٹل انکم کماؤ, اور اس کے علاوہ جو اپریسیشن ہے, سالانہ اپریسیشن ہے, وہ علیحدہ آپ کی ہوگی. کیونکہ انفلیشن انکریز ہونی ہے, نو ڈاؤٹ انکریز ہونی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے حالات اچھے ہو گئے ہیں انفلیشن, لیکن جس طرح انفلیشن انکریز ہوگی آپ کو کوئی افیکٹ نہیں آئے گا, آپ کی پراپرٹی کی ویلیو ہی انکریز ہوگی. اچھا جی, اگلے 3 سال کے اندر انشاءاللہ آج آپ کی جو 1 کروڑ کی کنسٹرکٹڈ جو پروڈکٹ ہے, کنسٹرکشن والی جو ہے, وہ گھر ہو, اپارٹمنٹ ہو, کوئی چیز ہو, 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ آپ کی انشاءاللہ اگلے 3 سال میں 2 کروڑ کی ہونے والی ہے. اگر اس دوران 2024 سے لے کے 2027 تک
एक साल भी प्रॉपर्टी बूम का आ गया, जैसे कि 2021 का कुछ टाइम आया था, कुछ महीने आए थे, 2015 और 16 के टाइम में प्रॉपर्टी बूम आया था। अगर इन सालों में से 6 महीने के लिए भी प्रॉपर्टी बूम आ गया 2027 तक, तो आपकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की नहीं होगी, आपकी 3 करोड़ की हो जाएगी। यानी कि आज आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, वो उस वक्त तक 3 करोड़ की हो जाएगी। अगर वो नहीं भी आता तो फिर भी आपकी प्रॉपर्टी अगले 3 साढ़े 3 साल के अंदर इंशाल्लाह डबल होने वाली है। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई और बिजनेस नहीं है। आपको सालाना जो है, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ 33% तक जो है अप्रिशिएट कर जाएगी। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रीवियस केस स्टडी के हिसाब से कर रहा हूँ। आप अपने अपने इलाकों के अंदर भी डिग आउट करें, सर्च आउट करें, तो आपको ऐसी केस स्टडीज मिल जाएंगी जहां पे 100% इंक्रीज प्रॉपर्टीज में आ चुका है। आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, हर इलाके में मिल जाएगा, हर मेट्रो सिटी के अंदर तो लाजमी आपको मिलेगी ये चीजें। तो अगर आपके पास पैसा है, किसी फॉर्म में भी है, इंस्टॉलमेंट में जाना है इंस्टॉलमेंट में चले जाएं, अगर नेट कैश में है नेट कैश में चले जाएं, लेकिन इंशाल्लाह आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगेन, किस्तों वाली सोसाइटियों में नहीं जाना, किस्तों वाले प्लॉट नहीं लेने, और वैसे नेट कैश पे भी आपने प्लॉट इस नियत से नहीं लेने कि कल को ये डबल हो जाएंगे। प्लॉट डबल नहीं होंगे, लेकिन प्लॉट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन आप करवाओगे वो डबल इंशाल्लाह अगले 3 साल में लाजमी हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगेन एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि मेरे वालिद साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत लाजमी कीजिएगा, और कमेंट के अंदर आपकी जो भी सजेशन हो वो बताइएगा, और व्हाट्सएप का हमारा लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह मई और जून के अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें इन्वेस्टर्स के लिए हम वहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।